дар дарсҳои навбатаи худ дар бораи ИМД 2021 ки дар сомонаи Маркази Миллии Тестӣ баромадааст, аз он ҷо кор мекунем, аз компоненти А. Дар дарсҳо якчанд мисолҳоро дида мебароем, ки ба якдигар монанд ҳастанд ва ҳаракат мекунем то моҳи апрел ва май ин мисолҳоро тамом кардан. Биёем дарси аввалро худро сар кунем аз саҳифаи 1 аз мавзӯи амалҳо бо одатҳои ратсионалӣ ва ирратсионалӣ. Се саволи аввал, ки хеле дигаргуна аст нисбат ба саволҳои дигар, онҳоро дида бароем. Масалан, дар бораи тақсимшавандаҳо бо ададҳои 5, 6, дар инҷо 5 ва 9 аст ва бақияашро мепурсад. Масалан, якум савол дида бароем. Бақияи тақсими аддии ҳамин 242526ро бо адди 5 ёбем. Барои ин савол кор кардан, нигоҳ кунед, мо ҳам вақт ба адди рақами охирро нигоҳ мекунем. Ин чи аст? Ва ҳамин ададро ба 5 тақсим мекунем. Бақия чӣ борояд? Адади бутун бақияш ҳамон мешавад. Яъне ман 6ро ба 5 тақсим мекунам, бақия чанд? 1 аст. Ин маънои онро дорад, ки ҳамин худи ададро ба 5 тақсим кунам, бақия 1 мешавад. Агар ин 7 мебуд, бақия 2 мешуд. Агар ин 8 мебуд, бақия 3 мешуд. Агар 0 ва 5 мебуд, бақия 0 мешуд. Саволи 2 ва 3-ро бинем. Акнун ададҳоро ба 9 тақсим мекунем ва бақияшон чанд мешавад? Агар дониста бошен, кай ададҳо ба 9 тақсим мешаванд? Агар ҷамъи ҳамаи ин рақамҳо ба 9 тақсим шавад, он адад ба 9 тақсим мешавад. Ва бақияро чӣ хел меёбем? Ҳамин хел ададҳоро ҷамъ мекунем ҳамашро, яъне 1 ҷамъи 7 ҷамъи 5 ҷамъи 6 ҷамъи 6 ҷамъи 4 чанд мешавад? ин мешавад 13 до 25 29 мешавад. Ҳамин ададро ба 9 тақсим мекунам. Бақия чанд диҳад? Ин бақияи тақсими ҳамин адад ба 9 мешавад. Яъне ман 29-ро ба 9 тақсим кунам, бақия 2 мешавад. Ин ҷавоби мо мешавад. Яъне агар ман ҳамин ададро ба 9 тақсим кунам, бақия ҳам 2 мешавад. Инро ҳам хел кор мекунем. дар саволи 3 ҳам боз ҳамин рақами калонтар дода шудааст. Ба адади 9-ро адади калон дода шудааст. Ба адади 9 тақсим мекунем. Бақия чанд мешавад? Барои ино кор кардан ҳамаи он рақамҳоро ҷамъ мекунем. Яъне 2 ҷамъи 3 ҷамъи 5 ҷамъи 3 ҷамъи 6 ҷамъи 3 ҷамъи 4. ва ин ба чанд баробар мешавад, ки ба 9 тақсим мекунем? Аввал ин ҷамъро ёбем. 5 10 13 19 22 26. 26ро ба 9 тақсим кунем, бақия чанд аст? Бақия 8 аст. Яъне ин маъно дорад, ки ҳамин ададро, ки 2,353,634ро ба 9 тақсим кунам, бақия 8 мешавад. Се савол аст дар бораи бақия, дар бораи тақсим ба ададҳо ва бақияро ёфтан. Шумо метавонед вақте ки ададҳоро бо 2 тақсим кунем, бақияро чӣ хел меёбем? Ба 3, ба 4, ба 7. Онҳоро аз интернет ё аз китоб ёфта метавонед. Давом мекунем. Дигар намуди савол, ин хурдтарин карати умумии ададҳо. Ин ки тест аст, метавонад якбора аз ҷавоб рафтан. Мо бояд чӣ ёбем? Хурдтарин карати умумӣ, яъне хурдтарин аз ин ададҳо, ки аз охирон нигоҳ кунем, 72 108 216 дода шудааст, аз ҳамон равем. Ин маъно чиро дорад? Ҳамин се адад дода шуда, ҳамин хурдтарин карати умумиро тақсим мекунад. Яъне агар ин хурдтарин карати умумӣ боша 72, 9 ҳам онро тақсим мекунад, 24 ҳам тақсим, бебақия 54 ҳам тақсим мекунад. Аз ҷавобҳо рафта метавонед. Масалан бинем, якбора дида метавонем, ки вақте ки 72-ро бо 54 тақсим бақия мебарояд. Яъне ин маъно дорад, ки ин карати умумии ададҳо нест. 108-ро дида мебароем, аз хурд мебарои чӣ? Аз мо хурдтаринро мепурсад. 108-ро мебарем. 108 ба 9 тақсим мешавад, ба 54 тақсим мешавад, леки ба 24 тақсим намешавад, бо бақия мешавад. Ин ҳам намешавад. Ба адди дигар меравем. 216. 216 ба 9 тақсим мешавад. Чанд мешавад? 26 24 бахшиш. Ба 24 тақсим мешавад. 216 ба 24. ин агар мо 9 дием, ба 24 тақсим мешавад. 54 тақсим мешавад ё не? Онро дида бароем. Агар мо инро ба 4 зарб кунем, мешавад. Яъне ҷавоби мо 216 мешавад. 4-ро дидан шарт нест, чунки мо хурдтаринашро ёфтем аз ҷавобҳо. Аз рӯи қоида равем. Чӣ кор мекардем? Аз рӯи қоида хурдтарин карати умумӣ, албатта ки мо ҳар се ададро менавиштем. 9 24 54 ва онҳоро
و از عددهای معیده سر کرده از دو سر کرده تقسیم میکرده و بعد چیکار میکنه؟ اول با 2 تقسیم میکنیم. 2 چی میشه؟ این تقسیم نمیشه، 9 میموند. 12 این میشه 27. باز با 2 هست، با 2 هست 9 میموند، تقسیم نمیشه. اینجا 6 27. باز با 2 هست 9 3 27. اکنون 2 تمام شد. با کدام عدد تقسیم میکنیم؟ با 3. 3 تقسیم میکنیم 3 میموند 1 9. باز با 3 تقسیم میکنیم، 3 تقسیم میشه 1. اینجا 3 میموند، باز با 3 تقسیم میکنیم و اینجا چی میشود؟ بقیه 1 میموند. یعنی همه این عددها رو بعد ضرب میکنیم. این به ما خردترین کلیتی عمومی 3 این عدد رو میدهد. یعنی اگر در خاطر باشین FQ می نوشتیم، FQ عدد 9 24 54 این می شود 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب با 3 تا 3 این می شود 8 ضرب 27 و از اینجا این معلوم می شود که 202 16. یعنی جواب ما تست که باشد از جواب ها رفتن آسان تر است. اگر شما با تقسیم اگر نقض باشین عدد ها رو تقسیم کرده تمامین. اگر عدد ها کلان باشه البته که با از روی قاعده رفتن آسان تر است. اکنون در دوام مثال ها کلان ترین تقسیم کننده رو میبینیم. ما در اینجا حرکت کنیم با از جواب ها رفتن، لیکن وقتی کلان ترین تقسیم کننده عمومی رو کار کنیم باز با منطقی همین تقسیم با عدد های 2 3 از 2 سر کرد تا عددهایی که به تقسیم میشه اون تقسیم میکنیم و در کلانترین تقسیم کننده عمومی همه عددها رو نمیگیریم. عددها رو از اینجا انتخاب میکنیم که هر 3 عدد اگر 3 عدد داشته باشه هر 3 رو در یک وقت تقسیم کند. مثلا 2 در اول همش رو تقسیم نکرد، فقط 2 عدد رو تقسیم کرد. اون رو در کلانترین تقسیم کننده انتخاب نمیکنیم چون اون رو تقسیم نمیکند. بیاین از جواب ها رو ببینیم چه جواب میدن. کلانترین تقسیم کننده عمومی رو میاره. از اینجا کلانترین از عدد کلانترین حرکت کنید سر کنید. از 64 آیا 64 256 و 320 رو تقسیم میکنند یا نه؟ اون رو با موقع میکنیم. 64 320 رو تقسیم میکنند، لیکن 64 256 تقسیم میکنند یا نمیکند. چیکار کردن؟ اگر با 4 ضرب کنم او تقسیم میکنند 64 320 هم تا اگر 64 ضرب 5 کنم چند میشه؟ 320. یعنی جوابش رو یافتیم. کلانترین تقسیم کننده عمومی این 64 است. سوال 14 باز هم خیلی رویم. کلانترین تقسیم کننده عمومی رو یابیم. آیا 45 از کلان سر میکنند؟ 45 390 315 رو تقسیم میکنند یا نه؟ اون رو دمیم براییم. 390 اگر 8 390 45 رو تقسیم نمیکنند، این تقسیم نمیکند 390 رو خطا میشود. 35 390 رو تقسیم میکنند یا نه؟ این 315 لیکن 390 رو تقسیم نمیکند. 15 باشد تقسیم میکند یا نه؟ 315 رو تقسیم میکند چون که 300 است، این کرتی 30 است. 315 تقسیم 390 هم ما 390 رو 15 میشه. جواب درستی ما 15. لیکن من در چیکار کرده ایستادم؟ از روی قاعده متماتیکی یعنی 1 با 1 نمیشه تقسیم کردن رفته ایستادم. یعنی از جواب ها که تست است آسان تر است. سوال 15 رو هم همه خیلی کار کرده میدونم. کلانترین تقسیم کننده اون عددها رو یابیم. از کلانش سر میکنیم. کلان اینها 108 میبینیم 108 اینها رو تقسیم میکنند. 216 رو تقسیم دو مراتبی اون، لیکن 270 رو تقسیم نمیکنند، خطا میشه. 54 رو میبینم. 54 این کرتی 108 است. این معنا داره که 216 رو تقسیم میکنند، لیکن 270 رو تقسیم میکنند یا نه؟ اگر شما با 216 54 رو جمع کنید 270 میشود که این جوابی درست میشه. کلانترین تقسیم کننده عمومی است.